ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ପଚରାବାର ଅଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଉତ୍ତର ଗୋଟେ କାଣା ଉତ୍ତର କାଣା ଯେ ମୁଇଁ ତ ନେଇ ଜାଣବା ହନୁମାନ ମାନେ କେତେ ଭାଇ ଆରୁ ହନୁମାନ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ନା କାଣା ଯେ ମତେ ଟିକେ କହିବେ ହେଲା ଏତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣକେ ହନୁମାନର ମେହେଜି ତ ମୁଇଁ ଗ ହନୁମାନ ଗୋଟେ ମୋର ଏମିତି ହନୁମାନ ତ ବାଲ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଥିଲେ ହଁ ହଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣ ତ ନେଇ ଲେଖା ହେବାର ହିନ୍ଦୀ ରାମଚରିତ୍ର ମାନସରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଯେ ହନୁମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ 10ଟା ଜ୍ଞାନ ଶିଖିବାର ଥିଲା ତ 6ଟା ଜ୍ଞାନ ଶିଖିଲେ ଆଉ 4ଟା ଜ୍ଞାନ ଶିଖି नहीं पाए तो 4ଟା ଜ୍ଞାନ କାଇଁ ଯେ ଶିଖିଲେ ସେମାନେ ବିବାହିତା ନେଇଥିଲେ ତ ସେଇ 4ଟା ଜ୍ଞାନ ବିବାହ ହେଲା ଲୋକ ଏକା ଶିଖି ପାରେ ତ କେନ୍ତା କରିବି ବୋଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଝିଅ ସୁବ୍ରଚଲାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ରଖି କେବଳ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଝିଅ ସୁବ୍ରଚଲାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଆରେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣର ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ରହିଲା ଯେ ହନୁମାନ କେ ବିଭୀଷଣ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ସୁରମା ନେଇଥିଲେ ସୁରମା କେ ପ୍ରସ୍ତାବ କରି ଯେଥିଲେ ଯେ ତମର ଲାଗି ବିବାହ କରିଦେମ ହନୁମାନ ବାଲା କେ ହନୁମାନ ମନା କଲେ जेन जगह ने प्रभु मोर बापा ने छी थिबे से स्त्री के हम बियाह मिने मुई दूसरा स्त्री के बियाह नहीं पवन ने छीला स्त्री केने अछि प्रभु जे पवन तो समस्त को स्पर्श करूछन आ पवन हेटा ठोकबार कथा हनुमान ठोकी देले जेंता जे मुई मते आउ के विवाह नहीं करि पारन मात्र तार पिला जो थिबे हां ननील चलो चलो ए बौला रे ये मोर सुंदरी बौला ये चालन जी माननी हो ऐसा हो चलो जी माँ आमर घर के खरे गाली देवे हो ये अमर तो सासू ससुर के चाल के ले बोरो जाऊची मावेल राव छुरा लगा घाटी के जल्दी चला हरे गान देओ किबे ननी रे सासु ससुरा ताकर कथा सुनी करी हलो ननी मते लागुछे दादा तुमे नहीं गले नहीं जाननी रे मोही जाउछे दादा ताकर कथा सुनी करी हलो ननी मते लागुछे दादा तुमे नहीं गले नहीं जाननी रे मोही जाउछे दादा तुमर दादा सुख देना आगे ऊपर नु काई करे आसबे उड़ा जहाज ना होचे का बोलो चार और थोत ना करबे उड़ा जाच रे आसबे ओ चाली चाली करे आसु से गो कि तुमर दादा सुख देना आसी कले मेरे पराना सांगे दीप केले मारा तुम दादा तो बड़े लोगारा ये पासे पासे मोरो दीप दादा तुम बड़े लोगारा
পাশে পাশে মোর গো দাদা তোমার করে নেবার তাকর কথা শুনি করি হইল তুমি নাই কনে নাই জননী রে মুই যাই